Please welcome to the stage, L.A. Hardy! What's up, Utah? Doamnelor și domnilor, băieți și fete de toate vârstele, trupa noastră garantează un spectacol nemai văzut. Când vor veni amicii voștri, lăcustele, o să-i facem praf, praf, praf! Furnicile sunt înnebunite după distracție. Dámy a páni, milá mravčia mládež, náš súbor vám ponúka predstavenie, aké ste ešte nevideli. A keď sem dorazia vaše milé kobylky, zostane po nich len prach a... Tuším, to nebude náročné publikum. Κυρίες και κύριοι, αγόρια και κορίτσια όλων των ηλικιών, ο θειασός μας σας εγγυάται μια παράσταση μοναδική. Και όταν οι φίλες σας οι ακρίδες έρθουν εδώ, σας λέω ότι θα πέσουν κάτω ξερές! Popo, αυτή η τύπη τη ψάνε για Baylar ve bayanlar, her yaştan kızlar ve erkekler, kumpanyamız size eşsiz bir performans sunacaktır. Çekirge dostlarınız buraya geldikleri zaman şaşkınlıklarından düşüp Bu karıncalar eğlenceye susamış anlaşılan. Dámy a pánové, kluci a holky každého věku, výkony našeho slavného souboru jsou nedostižné. Vaše přátelé kobylky tím úplně a dočista smeteme z povrchu země! Yeah, go ahead and abuse that baby. Páni, to je ale nedočkavé publikum. Hölgyeim és uraim, fiúk és lányok, kicsik és nagyok! Kezeskedhetem érte, hogy csapatunk nem okoz csalódást nektek, és ha majd sáska barátaitok ideérnek, ígérem, hogy tátva marad a szám! Oh no, I'm not gonna. Jól ki vannak éhezve a szórakozás. Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta i w ogóle wszyscy! Nasz zespół da wam taki popis, jakiego nikt nie da! I gdy te wałkoniki polne się tu zjawią, to mogę wam zaręczyć! Padną trupem! O matko, ależ oni są tu spragnieni Formidames, fourmissieux, jeunes filles et jeunes gens de tous âges, notre troupe vous garantit une performance hors du commun. Quand vos amis les sauterelles vont débarquer dans l'arène, nous allons les exploser! Quel public! Dans leur campagne, ils ne doivent pas voir ça tous les jours. 各位新師淑女、大人細路，吔飯未啊？我哋呢個組合嘅表演保證係前所未有咁精彩嘅，因為當啲草蜢人客嚟到嘅時候，一定會俾我哋搞到佢氹轉啊！老友，呢班嘢肯定唔易。Mine damer og herrer, drenge og piger i alle aldre. Vores trup her garanterer jer en forestilling helt uden lige. Så når jeres græshoppevenner kommer, går vi bare helt amok! Hey, de må virkelig hungre efter Damen und Herren Ameisen, liebe Jungs und Mädchen, groß und klein. Unsere Truppe verspricht Ihnen eine Vorstellung, die auf der Welt einmalig ist. Und wenn Ihre Grashüpferfreunde hier auftauchen, dann lassen wir es krachen, dass es sie umhaut. Kein sehr anspruchsvolles Publikum, die sind... Ladies and gentlemen, boys and girls of all ages, our troupe here guarantees a performance like no other. Why, when your grasshopper friends get here, we are gonna knock them dead! Boy, these folks are sure hard up for energy. Damas y caballeros, niños y niñas de todas las edades.
Nuestra tropa les garantiza un espectáculo grandioso y único. Y cuando sus amigos saltamontes lleguen aquí, ellos caerán a nuestros pies. Vaya, parece que le surge un buen... ここにお集まりの国中の方々すべてに申し上げる。我が軍団のパワーはとにかく超一流だ。バッタのお友達が来ても我々が必ずガツンガツンと決めるぞ。 네, 욕보도 고라쿠니 우에... 신사숙녀 여러분, 소년소녀 어르신네들, 우리 팀은 다른 어떤 팀보다도 뛰어난 재능을 가졌습니다. 여러분의 메뚜기 친구들이 도착하면은 멋진 묘기로 끝내주겠습니다. 그동안 서커스 구경 한번 못했네. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie aandacht even? Onze groep gaat jullie een voorstelling geven die jullie nog lang zal heugen. En we krijgen die springhalen van jullie in een mum van tijd helemaal plat. Jongen, we krijgen nu al een staande ovatie. Damer, mevrouw, herrer, gutter og jenter i alle aldre. Denne troppen garanterer en oppvisning helt uten like. Og når de gresshoppevenn deres er kommet, så skal vi ta og slå dem ut! Oi, disse folka skal det ikke mye til. Senhoras e senhores, meninos e meninas de todas as idades, a nossa companhia garante um desempenho como outra. Quando os vossos amigos gafanhotos cá chegarem, nós vamos arrasá-los! Estes tipos estão sedentos de espetáculo. Naiset ja herrat, pojat ja tytöt, kaikenikäiset. Ryhmämme takaa teille kaikille ennennäkemättömän esityksen. Kun ne sirkkaystävänne saapuvat, me lyödään ne Voi pojat, tämä porukka on sirkuksen puut. Mina damer och herrar, pojkar och flickor av alla åldrar. Vår trupp här garanterar er en insats utan motstycke. Så när era gräshoppsvänner kommer hit så tar vi dem rätt upp och ner! De stackarna måste vara utsvultna på... Signore e signori, ragazzi e ragazze di tutte le età, la nostra compagnia qui garantisce un'esibizione che non ha l'uguale. Quando arriveranno i vostri amici cavallette, noi li stenderemo! Cavolo, questi qui sono a corto di divertimento. Dames en heren, jongens en meisjes van elke leeftijd. Wat onze troep presteert is werkelijk heel uniek. En als jullie vrienden sprinkhanen komen, zullen jullie zien dat we hen plat zullen krijgen. Goh, die gasten hier zijn echt wel aan entertainen. 各位先生、女士，所有的小弟弟、小妹妹们，我们保证一定会使出我们的浑身解数。等到你们蚱蜢朋友来到这里，我们就要把他打得十分无力，怎么样？天哪，这些小家伙真讨人喜。 Herra mínir og frúr, strákar og stelpur á öllum aldri. Flokkur okkar ábyggist fylgdrif sem eru engu lík. Og þegar engisbretturnar koma, munum við gjörsamlega ganga frá þeim! Vá, hér hefur ekki verið sirkusleik. Það bessun oli! Seri! Zuzunha. 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 Zuzunha.